Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang bahasa Inggris. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, pengertian active voice and passive voice. Active voice atau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, passive voice. Passive voice adalah konstruksi tata bahasa atau secara khusus kata atau frasa kata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktif, muncul sebagai subjek kalimat dengan suara pasif. Rumusnya ialah, rumus active voice ialah subject plus verb 1 plus object. Sedangkan untuk kalimat passive voice ialah subject plus be plus past participle plus by plus object. Baiklah, kita lanjut ke contoh kalimatnya. Contohnya kita ambil dari 16 tenses, salah satunya ialah past continuous tense. Formulanya untuk kalimat aktif, subject plus to be or was, were plus verb 1 atau verb ing plus object. Contoh kalimat aktifnya ialah I was watching a movie when she called me. Sedangkan kalimat pasif, formulanya ialah object plus to be, was, were, plus being, plus verb 3, plus by, plus subject. Contoh kalimatnya, positive, a movie was being watched by me when she called me. Dan kalimat negatif, a movie not being watched by me when she called me. Sedangkan interrogatif, was being a movie watched by me when she called me. Baiklah, kita selanjutnya beralih ke materi selanjutnya, yaitu noun. Noun adalah kata benda memiliki beberapa fungsi dan jenis. Atau noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Fungsi noun adalah sebagai salah satu komponen part of speech yang paling utama. Noun memiliki banyak sekali fungsi. Di bawah ini merupakan 5 fungsi utama dari noun. Fungsi pertama ialah subject of verb. Fungsi pertama dalam paling umum dari noun adalah sebagai subject of verb. Sebagai subjek, noun biasanya berada di permulaan sebuah kalimat tepat di depan verb. Saat menjadi subject of verb, noun bisa didampingi oleh articles a, an, the, dan bisa juga tidak. Contohnya ialah Tommy is the best student in our school. Fungsi yang kedua, direct or indirect object. Selain menjadi subjek, noun juga umum menjadi objek dalam sebuah kalimat. Noun bisa menjadi objek langsung dari subjek direct object atau bisa pula menjadi objek tidak langsung, indirect object. Contoh sebagai direct object yaitu I will take Harry to your house, son. Sedangkan sebagai indirect object, contoh kalimatnya ialah please buy Kyle a Coke Zero. Fungsi yang ketiga ialah subject plus object complement. Fungsi yang ketiga yaitu subject or object complement, yaitu peran noun selanjutnya adalah sebagai subjek atau objek komplement dalam sebuah kalimat. Objek komplement adalah sebuah untuk noun yang diucapkan setelah linking verb sebagai subjek komplement. Contohnya, Gary becomes a firefighter. Sedangkan sebagai objek komplement, contoh kalimatnya ialah he made this wife a beautiful music box. Fungsi yang keempat ialah object of preposition.
Preposition adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya setelah preposition, kamu akan menemukan noun sebagai objek. Contohnya ialah I'm shopping in a minimarket. Fungsi yang kelima ialah modifier of noun. Fungsi terakhir dari noun adalah sebagai modifier dari noun lainnya. Dalam bahasa Inggris, modifier berarti kata yang memberi tambahan makna bagi kata lainnya. Macam-macam noun, yaitu common or proper noun. Common noun adalah noun yang merupakan nama asli dari benda tersebut. Misalnya, river, person, human, cat, dog, rose, dan semacamnya. Sedangkan proper noun adalah nama yang diberikan orang untuk sebuah common noun. Yang kedua, countable or uncountable noun. Countable noun adalah diketahui jumlahnya dengan mudah sehingga bisa dinyatakan dengan satuan konkret. Contohnya 1, 2, 3, dan 4, dan lain-lainnya. Sementara itu, uncountable noun adalah noun yang sulit diketahui jumlah persisnya karena terlalu banyak atau tak terhitung. Yang selanjutnya, abstract or concrete noun. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam noun berdasarkan bentuk fisiknya. Concrete noun adalah noun yang bisa dirasakan keberadaannya dengan panca indera, sedangkan abstract noun tidak bisa dirasakan keberadaannya secara nyata. Contoh concrete noun misalnya noun pada umumnya seperti human, book, pen, plane, cat, dan semacamnya. Sedangkan yang termasuk abstract noun misalnya feeling, word, talk, opinion, listen, dan semacamnya. Selanjutnya singular or plural or collective noun. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai singular and plural noun. Singular merujuk pada noun yang jumlahnya tunggal, sedangkan plural merujuk pada yang jumlahnya lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris, perbedaan singular dan plural noun bisa dilihat dari beberapa aspek. Ada plural noun yang cukup ditambah akhiran s or es untuk membedakan dengan singular. Adapun pula plural noun yang mengalami perubahan bentuk dan bentuk singularnya. Selanjutnya, collective noun. Selain plural dan singular noun, ada pula yang namanya collective noun. Umumnya, collective noun tidak memiliki tanda-tanda seperti yang disebutkan di atas, tapi secara eksplisit jelas noun tersebut memiliki jumlah plural. Karakteristik ini membuat native UK dan US berbeda pandangan, sehingga ada yang menganggap collective noun sebagai singular dan ada yang menganggap collective noun sebagai plural. Contoh collective noun misalnya family, group, team, dan semacamnya. Selanjutnya, compound noun and noun phrase. Pada bahasan mengenai fungsi noun, telah disebutkan bahwa salah satu fungsi noun adalah sebagai modifier saat menjadi modifier. Sebuah noun bisa menambah bahkan mengubah pengertian dari sebuah kata. Peran noun sebagai modifier paling banyak terdapat dalam compound noun dan noun phrase. Compound noun adalah sebuah frasa bermakna baru yang terbentuk dari dua noun berbeda atau bisa juga adjective noun. Contohnya misalnya frasa seperti bus stop, football shoes, bedroom, firefly, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan membahas determiners. Determiners adalah sebuah kata yang bisa digunakan untuk satu benda, baik secara fisik maupun kuantitasnya. Penggunaan determiners bisa menunjukkan bentuk, ukuran, maupun jumlah benda dengan lebih spesifik. Macam-macam determiners. Yang pertama, definite articles. Yang kedua, indefinite articles. Definite article. Yang pertama adalah articles, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda tunggal yang bisa dideskripsikan kuantitasnya. Sedangkan
Contohnya ialah give me the spoon, please. I won't take some salt. Yang kedua, indefinite articles merupakan kebalikan dari definite article. Tidak mengharuskan lawan bicaranya mengetahui benda yang dimaksud. Definite articles menyatakan suatu atau sebuah itu ada. Contoh kalimatnya ialah he lost a pair of sandals when he was playing at the mosque. Yang ketiga, demonstratif adalah kata bantu yang menunjuk benda di satu titik atau mendemonstrasikan suatu benda. Contohnya, this is, that, it, this, there. Contoh kalimatnya, this is the shoes I have to wear tonight. Contoh, that is awesome. I never see you become so beautiful. It, don't mention it. I must not be that beautiful. Dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas-kelas determiners. Yang pertama, large amount. Digunakan untuk menghitung jumlah, namun jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah secara keseluruhan dan bukan masing-masing atau individu. Contohnya, they need a large amount of paint for our house. Yang kedua, middle amount adalah jumlah tengah untuk melengkapi sebelum kata benda. Example, contoh kalimatnya, you have even the middle amount cause sometimes getting traffic. 3. Small amount adalah jumlah kecil atau Yang ketiga, small amount adalah jumlah kecil atau digunakan untuk menekankan bagaimana kecil sesuatu, terutama ketika sesuatu itu begitu kecil sehingga hampir tidak ada. Contoh kalimatnya, only a small amount of it has been used in Hojah house. Yang kedua, a small amount of blood. Baiklah, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu 16 tenses. Yang pertama, present tense. Present tense memiliki 3 fungsi. Yang pertama, happen in the present. Yang kedua, habitual action. Yang ketiga, general truth. Formula atau rumusnya yaitu subject plus verb 1 plus object. Negatifnya, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Interrogatifnya, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Example atau contoh kalimatnya, positif, he opened the door. Negatif, he does not open the door. Interrogatif, does he open the door? Yang kedua, present continuous tense merupakan bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan yang sedang berlangsung. Formulanya, kalimat positif, subject plus to be plus verb 1 plus object. Sedangkan negatif, subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Interrogatif, to be plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, they are playing game now. Negatif, they are not playing game now. Plus have or has plus verb 3 plus object. Negatif, subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Interrogatif, have or has plus subject plus verb 3 plus object. Example atau contoh kalimatnya, kalimat positif, I have finished my homework. Sedangkan negatif, I have not finished my homework. Sedangkan interrogatif, have you finished your homework? Selanjutnya, yang keempat,
Present Perfect Continuous Tense merupakan bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan yang telah terjadi namun masih ia lakukan atau sedang ia lakukan sekarang. Formulanya, untuk positif, subject plus have or has plus been plus verb ing plus object. Sedangkan negatif, subject plus have or has plus not plus been plus verb ing plus object. Sedangkan interrogatif, have or has plus subject plus been plus verb ing plus object. Example, contoh kalimatnya. Untuk kalimat positif, we have been painting this wall since 2 hours ago. Kalimat negatif, we have not been painting this wall since 2 hours ago. Kalimat interrogatif, have we been painting wall since 2 hours ago? Yang kelima, past simple tense. Kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu pekerjaan atau tindakan yang telah berlalu atau yang terjadi di masa lampau. Formulanya, formula positifnya subject plus verb to plus object. Untuk negatifnya subject plus did plus not plus verb one plus object. Untuk interrogatifnya did plus subject plus verb one plus object. Example, contoh kalimatnya. Untuk kalimat positif, she swam in the pool yesterday. Untuk kalimat negatif, she did not swim in the pool yesterday. Untuk kalimat interrogatif, did she swim in the pool yesterday? Yang keenam, past continuous tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu atau lampau. Formulanya, positif, subject plus to be plus verb ing plus object. Untuk negatifnya, subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Untuk interrogatifnya, to be plus subject plus verb ing plus object. Example, untuk kalimat positifnya, they were playing volleyball yesterday. Untuk negatifnya, they were not playing volleyball yesterday. Untuk interrogatifnya, were they playing volleyball yesterday? Yang ketujuh, past perfect tense merupakan berfungsi untuk menunjukkan pekerjaan atau tindakan yang telah selesai dilakukan pada masa lalu atau lampau. Formulanya, untuk positif, subject plus had plus not plus object. Negatifnya, subject plus had plus not plus verb t plus object. Untuk interrogatifnya, had plus subject plus verb t plus object. Example, untuk kalimat positifnya, you had come to my birthday party last night. Untuk negatifnya, you had not come to my birthday party last night. Untuk interrogatifnya, had you come to birthday party last night? Yang kedelapan, past perfect tense berfungsi untuk menyatakan suatu kejadian atau tindakan yang dilakukan namun masih dikerjakan pada masa lalu atau lampau. Untuk formulanya, yang positif, subject plus had plus been plus verb ing plus object. Untuk negatifnya, subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. Untuk interrogatifnya, had plus subject plus been plus verb ing plus object. Example, kalimat positifnya, she had been writing a letter. Untuk negatifnya, she had not been writing a letter. Untuk interrogatifnya, had she been writing a letter? Yang kesembilan, future tense, kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian atau tindakan yang akan dilakukan atau dikerjakan di masa depan. Formulanya, positif, subject plus will plus verb one plus object. Negatif, subject plus will plus not plus verb one plus object. Untuk interrogatif, will plus subject plus verb one plus object. Example, untuk kalimat positif, we will go to zoo tomorrow.
Untuk kalimat negatif, we will not go to zoo tomorrow. Untuk interrogatif, will we go to zoo tomorrow? 10. Future continuous tense berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang sedang terjadi di masa depan atau suatu kejadian sedang terjadi di masa depan. Untuk formulanya, positif, subject plus will plus be plus verb in plus object. Negatif, subject plus will plus not be plus verb in plus object. Interrogatif, will plus subject plus be plus verb in plus object. Example, untuk kalimat positif, the plane will be taking off this afternoon. Untuk yang negatif, the plane will not be taking off this afternoon. Untuk interrogatif, will the plane taking off this afternoon? Yang ke-11, future perfect tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan selesai di masa depan. Formulanya, untuk positif, subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Untuk formula negatif, subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Untuk interrogatif, will plus subject plus have plus verb 3 plus object. Example, contoh kalimatnya untuk kalimat positif, Arafa will have been a teacher next year. Untuk kalimat negatif, Arafa will not have been a teacher next year. Untuk kalimat interrogatif, will Arafa have been a teacher next year? Oke, selanjutnya yang ke-12, future perfect continuous tense. Kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan selesai di masa depan. Namun, pada saat ini, tindakan tersebut juga masih sedang dilakukan. Formulanya, untuk positif, subject plus will plus have plus been plus verb in plus object. Untuk yang negatif, subject plus will plus not plus have plus been plus verb in plus object. Untuk interrogatifnya, will plus subject plus have plus been plus verb in plus subject. Example, contoh kalimat untuk kalimat positif, he will have been attending English classes for 4 years. Untuk negatif, he will not have been attending English class for 4 years. Untuk kalimat interrogatif, will he have been attending English classes for 4 years? Yang ke-13, kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan terjadi di masa lalu. Formulanya, untuk positif, subject plus will plus verb 1 plus object. Untuk negatif, subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatif, will plus subject plus verb 1 plus object. Untuk kalimatnya, contoh kalimatnya untuk kalimat positif, Budi will give me his book. Untuk kalimat negatif, Budi will not give me his book. Untuk interrogatif, will Budi give me his book? 14. Past future continuous tense adalah bentuk waktu yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan sedang dilakukan di masa lalu. Formulanya, untuk positif, subject plus will plus be plus verb in plus object. Untuk kalimat negatifnya, formula negatifnya, subject plus will plus not plus be plus verb in plus object. Untuk interrogatifnya, will plus subject plus be plus verb in plus object. Contoh kalimatnya, untuk positif, we will be taking math classes at 10 yesterday. Untuk negatif, we will not be taking math class at 10 yesterday.
Untuk kalimat interrogatif, will you be taking math class at 10 yesterday? Yang ke-15, past future perfect tense. Bentuk waktu yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang sudah akan terjadi di masa lalu. Formulanya, untuk positif, subject plus would plus have plus verb 3 plus object. Untuk negatif, subject plus would plus not plus have plus verb 3 plus object. Untuk interrogatifnya, would plus subject plus have plus verb 3 plus object. Example, untuk kalimat positifnya, you would have met her in the party yesterday. Untuk kalimat negatifnya, you would not have met her in the party yesterday. Untuk kalimat interrogatifnya, would you have met her in the party yesterday? The last number 16, past future perfect tense. Bentuk waktu yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan dan sudah selesai, namun masih sedang dikerjakan di masa lalu. Untuk formulanya, formula positifnya, subject plus would plus have plus been plus verb in plus object. Untuk negatifnya, subject plus would plus not plus have plus been plus verb in plus object. Untuk kalimat interrogatifnya, would plus subject plus have plus been plus verb in plus object. Example, contoh kalimatnya. Untuk kalimat positif, he would have been teaching English there for 2 years. Untuk kalimat negatif, he would not have been teaching English there for 2 years. Untuk kalimat interrogatif, would he have been teaching English there for 2 years? Nah, sudah sampai di penghujung video. Demikianlah penjelasan saya mengenai 16 tenses dan beberapa materi lainnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.